ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର। ଆଜି ବହୁତ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଆମର ଘରେ, ଆସ ଦେଖାମି। ଦେଖ ଇ ଗାଏ ଦେଖ ଇନୁ ଆସିକରି କେନ୍ତା କରି ଘର ଭିତରକୁ ଆସିଛି ଦେଖ। ଖଟା ରଖିଥିଲି ନା ଖାଇ ଦେଇଛେ। ପ୍ଲସ୍ ଦେଖ ନା ଭାତ ରଖିଥିଲି, ଭାତ ଦେଖ ଖାଇକରି କେନ୍ତା ଟିକି ଦେଇଛି ଦେଖ। ତାର ଇଆଡ଼େ ଆସ ଦେଖାମି। ଦେଖ ଏଇଟା ଅଦା ଫିକି ଦେଇଛେ। ତାরপরে দেখো এটা নোট, তারপরে এটা দেখো ঘরে টিফিন মতো এটা দেখো, এটা সরষো দেখো, এটা সরষো ফিকি দিচ্ছি দেখো। এটা আমার ঘরে দেখো, এটা কিছু দেখো দেখো, এটা সবু ফিকি দিচ্ছি দেখো। এটা দেখো তেল, হ্যাঁ এটা দেখো আমার মির্চা গুঁড়, হলদি গুঁড় সবু দেখো। এটা শুখা মির্চা, देखो मसला आमर के कहा नजर लग गला भगवान जाने। देखो कितने खराब करी के गाय। देखो कपड़ा लता सब एटा हम सब डाली डाली को जनता रखा होइतिला गाय ना कि आडू ने आसी गाय दी आडू आसी के आ सब एटा अंदर देखो कितने खराब होइছে। तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो, मोर चैनल के सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। जेनता घर आम जो देखु एंता घर भल टे घर बनामु, टे सपना पूरा हवा। देखो केते खराब कर देखो घरे आउ किसी नहीं न। देखो ए देखो सामान के बिकी कहीं देखो। समस्तों मोर जुहार, मोर चैनल सब्सक्राइब करो चैनल के। बाय।